Disiplin adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Konsisten. Wah, saya suka banget ya kalau ngomongin tentang konsisten, karena itulah yang menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini. Bagi saya, konsisten itu artinya disiplin. Suka nggak suka, tetap harus dilakukan. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, tetap harus dilakukan. Pagi, siang, sore, malam, hujan, mau ada kendala apapun, kalau itu memang sebuah keharusan, berarti itu tetap harus dilakukan dan tetap akan dilakukan. Nah, kalau dulu saya ingat banget, saya punya target. Target saya dulu ketika saya jualan itu adalah 20 presentasi setiap hari. Dan saya punya komitmen, kalau nggak tercapai, saya nggak akan pulang. Memang nggak mudah sih. Mungkin di awal bisa tercapai, tapi untuk bisa terus-menerus konsisten melakukannya setiap hari selama berbulan-bulan, itu bukan sesuatu yang mudah. Caranya seperti apa? Ada 3 langkah. Yang pertama itu harus dipaksa. Iya, harus dipaksa dulu. Kalau emang nggak suka ya harus dipaksa. Tapi itu cuma baru langkah pertama. Setelah dipaksa, baru akhirnya kamu bisa. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, jadi terbiasa. Nah, jadi 3 langkahnya: dipaksa, bisa, akhirnya terbiasa. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Ada banyak hal yang kamu akhirnya biasa lakukan saat ini, di awalnya pasti terpaksa dulu. Contohnya, takut berbicara di depan umum, tapi karena kamu yakin itu adalah sebuah keharusan untuk membawa kamu menuju kesuksesan, ya awalnya dipaksa dulu. Deg-degan, takut, tapi lama-lama jadi bisa, lama-lama jadi terbiasa. Nah, jadi itu sih menurut saya. Memang tidak mudah, tapi siapa bilang sukses itu mudah? Jadi kuncinya adalah konsisten. Kalau kamu nggak konsisten, ingat, kata Miss Mary Riana, harus konsisten. Karena kalau dia saja bisa, kamu juga pasti bisa. Oke? Disiplin datang dari diri sendiri, karena fungsi utama disiplin adalah untuk mengajarkan, mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan mematuhi aturan. Mahasiswa sebagai masyarakat intelektual dan sekaligus sebagai warga negara tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Mahasiswa adalah agent of change yang memiliki tanggung jawab untuk merubah. Disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Jenis-jenis disiplin terdiri dari disiplin preventif, yaitu mendorong disiplin diri karyawan. Disiplin korektif adalah disiplin tentang penanganan pelanggaran. Disiplin progresif adalah disiplin tentang pemberian sanksi. Life can be brutal. Life can be unforgiving. If I had to sum up in one word the difference between the greats and the average, the difference between the successful and the nobodies of the world, one word, one attribute to describe the difference: discipline. If you don't have the discipline, you can forget about the trophy. You can forget about the success, the greatness. All champions have discipline. It's the discipline to work hard. You know, not when everyone is watching, but when no one is watching. When the fans aren't there. When the coach isn't there. When it's just you and your character. The discipline to eat strong, healthy foods when you have other tempting options. When those around you might not be so strong. The discipline to say no when those around you choose to be average.
The discipline to keep going when it hurts. Because life doesn't give you what you want. It gives you what you deserve. And if you haven't worked for it, if you haven't sacrificed for it, if you haven't given your all, then you don't deserve it. And you won't get it. Push through the pain. On the other side is growth. When pain comes, that means it's time to show character. Show me your character. Remain disciplined. Stay strong. When it all seems hopeless, keep plugging away. Nothing can stop you if you don't stop for anything. Don't stop for anything. Never break your discipline. Remain faithful to yourself and your vision. When it gets painful, push harder. Push through the pain. You gotta have the discipline to do 11 when your opponent stops at 10. The discipline to keep going when it hurts. Because life doesn't give you what you want. It gives you what you deserve. And if you haven't worked for it, if you haven't sacrificed for it, if you haven't given your all, then you don't deserve it. And you won't get it. Show your character. Remain disciplined. Stay strong. Don't say why the pain. Don't say why me. Say try me. Say, is that all you've got? Give me more. Keep plugging away when there seems to be no hope of victory. When you don't see the results, hang in there. Be strong. Be brave. Remain disciplined. And your time will come. Pada dasarnya, disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kedisiplinan terdiri dari disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan adalah salah satu faktor penting dalam pembelajaran di dunia kampus. Mahasiswa yang kurang berprestasi bukan hanya disebabkan oleh faktor kemampuan, namun bisa juga disebabkan karena tidak adanya kedisiplinan. Secara umum, dapat disebutkan bahwa tujuan utama pembinaan disiplin kerja adalah demi kelangsungan perusahaan sesuai dengan motif perusahaan. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung jawab.
Macam-macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan. Responsibility. It's fairly simple. We're all given a set of tasks to do as part of our job, so it's only our responsibility to get them done, nobody else's. Of course, we want them done brilliantly. Average and mediocre are not standards that will impress our supporters or each other. So what goes with responsibility is an expectation that things are done to a certain standard, a brilliant standard. It's not just a matter of responsibility, it's the result that I achieve with that responsibility that really counts. So let me explain. I might have the responsibility of keys, but this won't be helpful if I lose them all. Equally, and a little closer to home, I can be a lifeguard, but I would be a little irresponsible if I did nothing when I saw that someone was drowning. So responsibility is not about the tasks that are given to me, it's about the standard to which I deliver them. Of course, we impress others even more when we do a little bit extra, go the extra mile, or peel the banana. Those things happen when we have a complete understanding of our role and we don't just see our job as a series of tasks, but we see it as an essential function, a cog or a wheel in the organisation that has a deeper purpose to achieve results or fulfil our mission. We appreciate the bigger picture and we use our initiative and we turn a good experience into a great one. That's responsibility.